opening. Oy, may opening taon ng ilang plastic. Di ay. Oh, kuya da. This is from the children's place store. T-shirts and jeans. Dali araman ito po ti Kuya God. O pa gani gipalitag pantalon wa na. Katin na. Usa, duha. Tulo ka jeans. Now you have new jeans, Kuya. Wow. Skinny. Itroyet. Ambutan sana pagbasa, guys. Made in Utopia. So naa siya kung andre adjust elastic garter spikas slender man si Kuya, so pwede ra iko andre ana bitaron dere para mo guot, para mo slim ang hawakan. Ana siya. Kuanan po der spikas para pantay. Hindi na naman to. Muna siya, mother. Dali na po nagtubuan. May naman sa taas buo. 10 size. Ano na size ni Kuya? 10. Yes. Large. Water. Okay, Lola will bring you some. 10. Stretch. And also, what's this? Sweet pants. Pajamas. Sweet pants. Made in Kenya. Kuya, ay Kenya man dahil nagikan. Kenya ba guys? Kenya country. Kana ganeng arang kakusog mudagan. Daghag runner nga makadaog sa Olympics. Kenyan people runner. Kasagaran makadaog sa Olympics nga kuan kay mga Kenyan. Kenya. From Kenya. Fastest runner. So, maura na siya, guys. Mauni ang palit ni Daddy. Kuya Kaden. Last time, nagpalit ko og puro graphic t-shirts for Kuya Kaden. Siya makabuo ko na po ba. Karon si Daddy na po yung palit jeans pants. Sa mani. Wow, hilig na siya. Hilig na mag-football si Kuya. Na, come here. Look what Daddy got you. Kuya.
Kapiso. Kapiso, hinoon ko kuya. Ni Lola. Ano siya guys. Anong unboxing na ho karon guys. Thank you for watching. Bye-bye.